અરે ઉતાવળો કોઈ સિંગર નો વારો આવે ને તું તો ભાઈ પહોંચી જ જા મારી પહેલા. આપણને મજા આવે છે માં. મજા આવે ને? હા પેલા લાગે રગાને આપણે હવે કાયમી રાખી દર વખતે બોલાવી જ લેવો આપણે. આવતા વખતે એવું લાગે રગાને ભાઈને બોલાવશું, આપણી પાસે ઘણાય છે, ઘણાય ભાઈઓ છે. રગા હવે તને એક વાર્તા કહું. કોની? ડોનની વાર્તા કહું. રાશિકભાઈ આપણને ડોન થી બહુ બીક લાગ્યો. અલા રગા ઈ ડોન રહ્યા ને, ડોન ને છે ને પ્રેમ થઈ ગયો. બોલ. ડોન કે છે? ભાઈ ડોન ને પ્રેમ થયો અને ડોન સપના જોવે. બોલો લ્યો ડોન ને પ્રેમ થાય ને ઈ પાછા સપના જુએ. હા તો આવડી કેવું? અમારો ડોન જે છે ગયા વર્ષે જે ડોન હતો પછી અચાનક પ્રેમ થઈ ગયો, સપના આવ્યા. બોલાવો બોલાવો એને ડોન ને. So presenting our dynamic don now become the romance ka raja, Dr. Mahesh Kamani. सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया. प्यार की गलियां बागों की गलियां सब रंग रलिया पूछ रही है, प्यार की गलिया बागों की गलिया सब रंग रलिया पूछ रही है, किधर बनकर से किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया. थोड़ी सी खिलते आशा दिल के जोर से मिलते चैन आए, थोड़ी सी खिलते आशा दिल के जोर से मिलते चैन आए, और कब तक मुझे तड़पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी मस्तानी कब आएगी तू, बीते जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया. क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या
भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए आ गया तो बहुत पछताए तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए रुत मस्तानी कब आएगी तू बीत जाए जिंदगानी कब आएगी तू चलिया तू चलिया